भगवान कृष्ण निज पुओ नाती मान बुझाऊँ कहले पिलाए ये द्वारकार अधिवासी माने समस्ते होउछन्ती आम प्रजा जे प्रजा जे राजा संपर्कटा होउछि इंद्र आ जीव मान भीतर संपर्क जहा जेमिति प्रबल विश्व ग्रीष्म समय जिते बड़े जीव जगत पानी आवश्यकता मन करे उचित समय वृष्टि वर्षण करी इंद्र जेमिति जीव मान पाखरे पानी पहुंचाती जी राजा प्रजा मान विपद समय दुख समय पाखरे पहुंचवा निश्चित आवश्यक पिला माने हाथ जोड़े कहले कहीं प्रभु एक कथा कहले भगवान कृष्ण माया आरंभ कले ता भलिया माया धर किए अछि ठाकुर अभिराम लिखि नांदी बापा कृष्ण हे कृष्ण तुम्हे नर केसरी कृष्ण तुम्हे नर केसरी कृष्ण हे कृष्ण तुम्हे नर केसरी कहिले माया विरतिले मोरा प्रभु माया धर जार माया द्वारा जगत पुओ गोचर डाकिले हे पुत्र नाती मोहर वचन परिणत करिब बहन अल्पदिने राज्य पूरा ध्वंस होइब द्वारकारे आउ परा केही न रहिब भगवान कृष्ण कहले पिला माने ये राज्य प्रति विपद आउ केही रहिबेनी ना तमे रहिबो ना मु रहिबी ना केही प्रजा रहिबे पिला माता हाथ जोड़ले कहले प्रभु कौन हबो ना समस्ते मरिबा राज्य ध्वंस होई जिवो कहले कारण ना गोटाए जीव माती छिरे से जीवटा सारा द्वारका को ध्वंस करदेव तमे मो पुत्र नाती हिसाब से तुमको मु आदेश दौची तमे समस्ते अस्त्र शस्त्र धरी प्रस्तुत हो जाओ मु जो जीव को कहबी से जीव को मारिबा पाई जाई पहुंची जीव आदेश को पाई पुत्र नाती समस्ते एक तो निशासक तो दुई अस्त्र शस्त्र धरी समस्ते सज्जित ही पहुंची गले कृष्ण पाखरे देखिले प्रभु आमे आसी पहुंचिलु आमे हत्या करिबा पाई जिवु से जीव को मारिबा पाई जिवु किंतु गोटिए कथा कोन आगो कहंतु से जीव किए केउठी अछि ताकू चिन्हिबु कि परि ये तीनोटी कथा कहि दियंतु आमे आपन को आखि आगर से जीव को हत्या करि आनी धोइबु जिते बेले एतिकी कहीदेले भगवान कृष्ण मायाधर हसिले कहले सुनिब से जीवटा देखिबा पाई कि परी कोठी अछि ता ना कोन कोन कहिले कहले षडपद तिनी मस्तक तार नाम कहले पिला माने तार 6टा गोड़ 3टा मुंड 16 पद 3 मस्तक 6टा पाद 3टा मुंड ता नाटा होची कोकुआ कोले कोठी अछि सुनिबो
জ্ঞানী মানে ভীম যে লুহা মুসল ঘষিলে আজ্ঞা লুহা গুন্ড যে গোটাଏ জায়গায় গোটে বন সৃষ্টি হয়েছিল এরকা বন কলে সেই এরকা বন ভিতরে লুচিছি কোকুয়া তুমি সমস্তে প্রস্তুত হয়ে তাকে মারিবা পাই পৌঁছি যাও শ্রীহরি আদেশ পালন করিন সর্বে চলিলে ত্বরিত যথা সমୟରେ এরকা বনরে সর্বে হেলে উপগত ভগবান কৃষ্ণঙ্কর আদেশকু প্রাপ্ত হই সব পুଅ নাতি মানে নিশাসক্ত অবস্থারে অস্ত্র শস্ত্র ধরি পৌঁছি গলে এরকা বনরে আরে তো প্রভুর মায়া বসরে পুতো স্লোগান দেওয়া সময় নাই বস তুমি তো কিছু মনে পড়বনি সমস্তে পৌঁছি গলে এরকা বনরে খোঁজুଛନ୍ତି কুଆଡେ গলা কোকুয়া কোকুয়াକୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବେ ଆଜ୍ଞା କୋକୁଆ କୋଉଠି ଥିଲା ଏ ତ ହରିକା ମାୟା କୋଇ नहीं पाया ତା ମାୟା କିଏ ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ମାୟାରେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ परस्पर परस्पर को चाहिए कपिल जी जहाँ को चाहिला ताकू कोकुआ परी देखा गला माने तीनटा मुंड और छटा पाद देखा गला ये निजु को निजे चिंता कर ये से जहाँ को देखुं सी भावुची ताकू कोकुआ ये भावुची ताकू कोकुआ ए पुह राम रे रे हणा हणी होई जदू वंश नाच मो भाई समस्त परा मरी गले जड़े बंची रही ये निज निज भीतर सब हणाहणी हेले प्रभुर मायारे सब हणाहणी समस्ते मले जिते समस्ते मले जड़े बंचिला जड़े बंचिला ये सब मरी गले जो जनक बंचिला सी एरका बनरू फेरिला द्वारका जिते द्वारावती कटक पहुंचला कपिल कृष्ण मने मने भाभी सबुतक मरजिले किंतु जड़े तो बंची जिते आखि खोलिकी चाहिए जड़े आसूची कहले अरे हे कि सबु तो मरवा कथा एटा बंचिला किपरि याको मारिबो किए ना मु निजे मारिबी किपरि मारिले डाकिले सुदर्शन महाप्रभु शीघ्र आस सुदर्शन होचंदी महाप्रभुंकर आयुध सुदर्शन को डाकिले कृष्ण कहले देखुच प्रभु समस्ते मरिबा कथा किंतु जणे बंचिकिरी लेउटिकिरी आसुछि मु तुमको आदेश दउछि जो जण तो बंची छी तामु ताकु तमे जाई हत्या करो कृष्ण आदेश देले निज आयुध सुदर्शन को भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिले कृष्ण को आदेश को जेते बेले सुदर्शन पाई गले कोन कले कि रे पुओ कले प्रतिम्न मारी चक्र गोला हो चक्र गोला प्रतिम्न मारी चक्र गोला हो चक्र गोला श्री कृष्ण कर तू नइला हो दे नइला श्री कृष्ण कर तू नइला हो जो जण को बंची थिला नाटा हुची प्रतिम्न आज्ञा प्रतिम्न किए ज्ञानी माने किए ना त्रेतयारे जे प्राण हारी थिला द्वापर देह पाइला शिवंक तृतीय नेत्रे मरी थिला द्वापर जन्म हेला कंदर्प त्रेतया जुगरे शिवंकर तृतीय नेत्र रे भस्म हितिबा कंदर्प देह पाइला जन्म हेला द्वापर जुगरे कृष्णंकर पुत्र भावरे नाटा हेला मा प्रद्युम्न से केवल बंची थिला सब मरी थिले कृष्ण सुदर्शन को पठाई प्रद्युम्नर गंडीर मुंड काटी देले तेणु न्यायत पंडिते भगवान कृष्ण निज वंश बुड़ाइले वंश को बुड़ाई जगन्नाथ बड़ा वंश बुड़ा नाम ज्ञानी माने आपण माने प्रमाण पाइले भगवान कृष्ण जगन्नाथ वंश बुड़ा निज वंश को निजे बुड़ाई कृष्ण हेले जगन्नाथ हेले वंश बुड़ा कपिल रे खाली कोन वंश बुड़ा खाली वंश बुड़ा कि रे आउ पदटिए छांद
কবি ইয়ে চন্দন হজুরে চন্দন ये कवि सूर्य बलदेव रथन को लेखा आज्ञा आज्ञा कवि सूर्य बलदेव रथ लिखि नाहंती कोन लिखले खाली जगन्नाथ मा कोन वंश बुढ़ा आ कोन कले खाली वंश बुढ़ा नुहंती रे पुओ हौ हौ कोन कहिले कोन हिरे जलधि अंते हे निज बलदेव रथ हाथ जोड़ी जगन्नाथ को डाकिले प्रभु हे प्रभु आपण खाली वंश बुढ़ा नुहंती तो जलधि अंते निज घर देवाधिराज बुड़ाई देछ आपण हे देवाधिराज हे देवता मानकर अधिराज महाप्रभु जगन्नाथ आपण जानी सुनी कि निज घर बुड़ाई नाहंती जानी सुनी कि निज घर को बुड़ाई छंती घर बुढ़ा जगन्नाथ आज्ञा कोठी जना पड़िला जेतेबेले वंश बुड़ी गला वंश बुड़ी गला परे उद्धव को डाकिले भगवान कृष्ण कहले उद्धव हे महाप्रभु मो कथा रखिब कुहंतु ठाकुरे जेते शीघ्र पारुछ द्वारका छाड़ी बद्रिका पळी जाओ चली जा हाथ जोड़ी देले उद्धव कहले प्रभु मु तो जाई परिबिनी काहेकी काहेकी सुनिबे सकल तीर्थ तो चरणे हो गोविंद बद्रिका जीवी की काले हो मोर सकल तीर्थ तार तो आपन को पदात पर विद्यमान ए पाद तल को छाड़ी करी काहेकी जीवी प्रभु प्रभु आ जदी कहउछती बद्रिका जीवा पाई आश्रम नामे बद्रिका हो गोविंद की तो चरण अधिकार पादठू बड़ी कौन से बद्रिकार मत अधिक पुण्य मिल नाई प्रभु मुझे भी नाही बाध्य कले भगवान कृष्ण कले उद्धव तुमको जीवा ही पड़िबो कले कारण कौन कारण कौन काहे जीवी काहे आपण बाध्य करूछंती कृष्ण डाकिले कले उद्धव प्रभु मो वंश बुड़ी सारलानी हाँ प्रभु आउ केही नाहंती मो वंश रे ना खाली तुमको एइथि पई कहूची हाँ आउ अल्प समय भितरे गोटा प्राकृतिक विपर्यय घटिबो
କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଟା କଣ? କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଲମ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ଏ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା। ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଦେଲେ ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଦ୍ୱାରକା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହବ ନା ହେଇଯାଉ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପରା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ରହିବ ନା ଦ୍ୱାରକା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ ନା ଯାଉ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନଟା ରହିବ ତ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ସେଇଠି ଟିକେ ରହିପାରିବିନି? କୃଷ୍ଣ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଆରେ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ତୁ ପୁରା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲୁ କିରେ? ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଦିନ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ବିଷାଦ ଯୋଗରେ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ 700 ଶ୍ଲୋକ ଗୀତା ଶୁଣେଇ ଦେଲେ 45 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଆଜ୍ଞା। ବିରାଟ ଯୋଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ ବିଶ୍ୱ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ ବସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରକୁ ହେଇପାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଅର୍ଜୁନ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଲେ ବିରାଟରୁ ବିରାଟତର ହେଇଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି? କୋଉଠି? କୃଷ୍ଣ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଶୁଣିବ ଅର୍ଜୁନ ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ ନା ବୁଝିପାରିବ ତ ନା କାହିଁକି ନ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ପରା ଅଛନ୍ତି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଶୁଣୁ ତାହେଲେ ନତଦ ଭାଷ ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ নিবর্তন্তে খাবগ পরমগ মম ভগবান কৃষ্ণ ডাকিলে অর্জুন মো বাসস্থান যোউঠি মু রুহে যেউঠি নতদ ভাসয়তে সূর্য সেটি সূর্য নাহান্তি ন শশাঙ্ক সেটি চন্দ্র নাহান্তি ন পাবক সেটি পবন নাহি অগ্নি নাহি দিন নাহি রাতি নাহি সূর্য নাহান্তি চন্দ্র নাহান্তি না সেটিকি কেহি যাই পারন্তিনি না কেহি যাই পারন্তিনি না কিন্তু যিয়ে থরে পলাই গলা ন নিবর্তন্তি যিয়ে থরে পলাই গলা সে কেবে ফেরে না না সেইপাই তো ঠাকুর অভিরাম বাবা লেখি দিয়েছেন না কোন কলে গুরুদেব ত্রাহি কর জয় অমন বিহারী হে গুরুদেব অমন বিহারী হে গুরুদেব ত্রাহি কার জয় অমন বিহারী হে গুরুদেব অমন বিহারী হে মন বুঝি চেতা জহি নগময়ী মন বুঝি চেতা জহি নগময়ী কি বুঝি করিবি হে গুরুদেব অমন বিহারী হে গুরুদেব অমন বিহারী হে গুরুদেব ত্রাহি কর ত্রাহি কার জয় অমন বিহারী হে গুরুদেব ଯୋଉଠିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇପାରନ୍ତିନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଯୋଉଠିକି ପବନ ଯାଇପାରେ ନା ସେଇଠି ହଉଛି ମୋ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ବାବାଜୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଚୋର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦିନ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ରାତି ନାହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେଇଠି ମୋ ବାସସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ନ ହେଇଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ଜଳେ ଦ୍ୱାର କାନାଚ ଜୀବ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କଲେ ହଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ଦ୍ୱାରକାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ହଁ କହିଲେ ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ ଜୀବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ତ ଦ୍ୱାରକାରେ ହଁ ଯଦି ଦ୍ୱାରକାଟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଲା କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ବୁଡ଼ିବନି ହଁ ବୁଡ଼ିବ ବୁଡ଼ିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଭାଗବତରେ ଲେଖିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ କଲେ ଦ୍ୱାରକା ବୁଡ଼ିବ ମୋ ବାସସ୍ଥାନ ବୁଡ଼ିବନି ନା କପିଳ ସେ ବାସସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି ରେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ୟାରି ଭିତରେ
यारी भितर वासस्थान भगवान वासस्थान कहवा समय ना तथापि संक्षिप्त भाव में कहीदबा ये शरीर भितर भगवान रही मोर निवास मात्र थी जड़े द्वारका जड़े द्वारका नाश जीव जल द्वारका जलार्णव हम किंतु मो वासस्थान टा रते हुए अति संक्षिप्त भाव में कहीदेवी रे पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित जानती सुज्ञानी पंडित जानती सुज्ञानी पंडित पिंड और ब्रह्मांड दुईटी जाक गोटे मत आज आपन को प्रमाण देवी आज्ञा जदि ब्रह्मांड मत कहती भगवान कृष्ण को घरटा हूँ द्वारका आज्ञा भगवान कृष्ण को घर द्वारका आज्ञा द्वारका जल बुड़ब कृष्ण को वासस्थान रही से द्वारका किए द्वारका किए आज्ञा भगवान कृष्ण जो अच्छा द्वारका कह जाए आज्ञा आज्ञा ताले कौटी अच्छा भगवान कृष्ण शुणबू ठाकुर अभिराम लिखिले कहले कौटी भगवान कृष्ण अच्छा ये थोरे मन तो घटरे थोरे मन तो घटरे अरे देखो रे तू ही रे मन देखो रे तू ही कदम मूल रे बिंदे तोला कन्हा तोरे मन तो घटरे देखो रे तू ही रे मन देखो रे तू ही कदम मूल रे बिंदे तोला कन्हाई अनुक्षण बंशी सोन सुख अच्छी घन घन 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 द्वादश शब्द भेदिले केते शब्द द्वादश द्वादश केते 46 द्वादश माने केते केते आज्ञा 12 द्वादश शब्द भेदिले अरे से शब्द पाई भगवान रही कौटी कदम्ब मूल कदम्ब मूल भगवान कृष्ण अच्छा दर्शन करने तांको पाखर जो बंशीटी अच्छी ये बंशी स्वन को शुणा 12टा शब्द को भेद करने पड़ो 12 शब्द द्वादश शब्द भेदिले से शब्द पाई से बंशी स्वन को शुणा आग 12 शब्द को भेद कले 13 शब्द को जाई पहुंचवा 12 हाथ साड़ी चिरी जाई अच्छी 13 हाथ पर्यंत ये शरीर भितर 12टा शब्द हो 12 आपण मैंने अविश्वास करुथिले हां मोर तो ये कौन समस्त खाली द्वादश शब्द कथा कहते खाली गोटे शब्द कहीकि जाऊ वो कहां फाइनल कर गोटे शब्द से 12टा शब्द भितर गोटे शब्द कौन अच्युतानंद लिखिना कहले बाजू छिबार बाजोना अच्युतानंद ये बाजू छिबार बाजोना इले कोलाबती ओना ओना छिबार बाजोना कोलाबती ओना ओना बाजू छिबार बाजोना शरीर भितर 12टा बाजा बाजुछि 12टा शब्द होउछि से की शब्द किछि अछि वाद्य शब्द किछि अछि पक्षी मानकर शब्द आज्ञा इरे घंट शंख भेरी तुरी काहाली मर्दल पुणी 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 सुखचारी कुंभाटुआ सुखचारी कुंभाटुआ सुखचारी कुंभाटुआ सुखचारी कुंभाटुआ ये सुनु चिकेरे जतन बाजी ओना ओना ज्योतिबार बाजोना ভিতরে 12টা শব্দ হচ্ছে आज्ञा ঘণ্ট শঙ্খ ভেরি তুরি কাহালি মর্দল কেতে হলা এদের গোটিয়ে শব্দ খালি প্রথম শব্দ ঘণ্ট শব্দ কেতেবেলে হচ্ছে देखवा প্রথম শব্দ हौ অন্য কোন সাহিত্য ভিতরକୁ যাওনি না অন্য কোনসি গ্রন্থ ভিতরକୁ যাওনি না ଆପଣଙ୍କ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ସେଇଠି ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି हे जाऊ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ शब्द କହିଲେ ସମ ଆସନେ ବସି ଧୀରେ ସମୀର ସମ कोळे बरे समीरा चमकळे बरे समीरा चमकळे बरे ଇଏ କାନୁଜୁ ଗଳେ ବେନି ପାଣି ବଳେ ଛାପିବ बेड़ो जानी बळे तापीबा बेड़ो जानी बळे तापीबा बेड़ो जानी ଓଙ୍କାର ପବନ ନିଶ୍ଚଳୁ ଦୋଳିବ ହୃଦୟ କୋମଳ ଆରେ ଦୋଳିବା ହୃଦୟ କୋମଳ ଦୋଳିବା
ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମ ଆସନେ ବସି ଧୀର ସମୀର ସମ କଳେବର ଓଙ୍କାର ପବନ ନିଶ୍ଚଳୁ ତୋଳିବ ହୃଦୟ କମଳୁ ଜାନୁ ଯୁଗଳେ ବେନି ପାଣି ବଳେ ଥାପିବ ବେଳ ଜାଣି ମନ ପବନ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଉତ୍ତମ ଘଣ୍ଟ ନାଦ ସ୍ୱନ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 12ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 12ଟି ଶବ୍ଦ ଭେଦ କଲା ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବା ସେ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବଂଶୀସ୍ୱନ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବଂଶୀସ୍ୱନ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେଇ ହେଉଛି ସାଧୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ବସିଥିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୋହନ ବଂଶରୁ ଶୁଭୁଛି ସେ ସ୍ୱନଟେ ସେ ସ୍ୱନଟି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ କିଏ ଇଏ କୋଉ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ? ଇଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏ ପୁଅ କପିଳରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଶରୀର ହେଉଛି କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ। ଶରୀର ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା ଉଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୁଟଣି ପାରା ଉଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଅଠା କାଠି ପିଞ୍ଜରାରେ ଅଟା କାଟି ପିଞ୍ଜରାରେ ଆହନ ପଡେ ଧରା। ଉଲଟ ତ ଶରୀରଟା ହେଲା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ହଁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ତଳ ହଁ ପାଦ ହେଲା ଅଗ୍ରଭାଗ। ଅଗ୍ରଭାଗ ପାଦ ଯଦି ଅଗ୍ରଭାଗ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ହେଲା ମୂଳ ହେଲା ହେଲା ଏ ମୂଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାଇଁ ଜଣା ପଡୁନି ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ମୂଳ ହଁ ଏଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? କିଏ କହିବ ଏଇ ଆଜ୍ଞା। କହିଲା କିଏ କହିବ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଇଲ, ହଇଲ। ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ଆହା ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଚୁମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ବେଗେ କାଟ। ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ବେଗେ କାଟ ଭିତରେ 10ଟା ଦ୍ୱାର ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିଲେଣି। ଶରୀର ଭିତରେ 10ଟା ଦ୍ୱାର 9ଟା ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି ବନ୍ଦ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ଖୋଲୁନି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କୋଉଠି? କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ହଁ ନନ୍ଦ ଚାଟ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ହଁ କୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆର। ଦୁଆର ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ଜ୍ଞାନୀ ମାନ? କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ବସିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆର କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ହଁ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ବିଜ୍ଞାନରେ କଣ ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆର ନାହିଁ? ନା ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଶରୀରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼? 778 ନା ଆଉ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼। ମାତ୍ର 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ମେରୁଦଣ୍ଡ। ହଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି? କେତେ ଆଜ୍ଞା 33 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼। ହଁ 33 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼କୁ ନେଇକରି ମେରୁଦଣ୍ଡ ହଁ ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ପଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗ୍ରୀବା ପାଖରେ ବେକ ପାଖରେ ସରିଯାଏ। ଠିକ ଯୋଉଠୁ ସରିଲା ମେରୁଦଣ୍ଡ ହଁ ବିଜ୍ଞାନ କଲେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। କାଣ୍ଡ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ସରିଲା ହଁ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ। ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଶିଶୁମୁନା ଶୀର୍ଷକ ତାକୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଶିଶୁମୁନା ଦୁଆର। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଶିଶୁମୁନା ଦୁଆର ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ। ହଁ ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି? କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ହଉ ହଉ ଛତିଆ ବଟ ହଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଲା ପ୍ରାଣ ସେଇ ବାଟେ ଗଲା ଦୁଃଖୁ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ପରା ହେ ଦାନା ମହୋଇଲା ଆହା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ପରା ହେ ଦାନା ମହୋଇଲା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ପରା ହେ ଦାନା ମହୋଇଲା ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯୋଉ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ করে ସେଇ ବାଟେ ବାହାରି যায় ତା ନାଁଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର। ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗା କୋଉଠି? କୋଉଠି ଦୁଃଖୁ ଦୁଃଖୀ ହଁ ଆଉ ଯାଉନି ଆଗକୁ ଲାଗିବାନି ସେଇଠି ରହିଲେ ଭଗବାନ। ହଁ